Isorke thanks diase aro achibi ami ekta short message kobole mon ase itu tu hole itu Genesis chapter 2 16 to 17 aro Genesis chapter 3 verses 1 to 6 tadebra kobole mon ase aro ami kan na topic achitu the danger of changing the truth itu hosa kwa laga itu hosa laga change hosa kotha change kuri dia laga danger ekta kole mon ase ami khan itu hodai huni thaga laga itu ekta manu bra bab lagya bra itu prithvi sob tu bab hoi jaise koigena ami khan huni ase aro itu do Adam aro Eve bra mistake kora bra aro bab kam kora bra itu ami khan itu bab tu ahishe koigena hodai huni thagi ase aro itu do hosa laka kotha ase to ami ekta kobole mon jadu hole Eve aro Adam bra itu fruit nakha agede aro itu laka agede bab ekta ase aro itu jani bole mon ase ajido kile mane itu sin tu hole bab tu hole ami khan prithvi de enter kurise aro itu bab tu hole itu fruit nakha akede ekta kam kurikena ase tate do ami khan itu pishi nokoi itu karne itu kobole mon ase ede itu bab tu hole kinika hoise kole itu do hole conversation itu kotha patia tatebra ola laka ami khan dikhi ase aro isor laka hosa laka kotha ki thakise tatebra aro change kuri dia itu botli kuri digena tatebra itu bab to ahi ja laka itu ase itu karne ami khan itu aji itu janibo itu God's original command isor laka original command to hole bishi clear direct and simple thagise itu holebi ade ami khan aste itu pichide sabo kinika hogena itu to change kuri dise Genesis chapter 2 verses 16 17 de enika koigena say you may surely eat of every tree of the garden itu garden bakande thaka laka itu fruit kiman ase itu gas kiman bra fruit ola ase itu sob tu khabo pare ina koigena ase sobra Adam aro Eve ke kwadu but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat for in the day you eat you shall surely die holibi itu bhal aro bia jania laka gas ekta tu hole kidiabi apni junna khabo lage itu khaise kole hossa prabi moribo you shall surely die koigena ase aro ekta ami clarify kobole mon jadu hole ami khan poila bra huni ase aro pacha time bra Sunday school time bra ami khan huni thaka to hole if aro Adam bra itu apple khai dise eniga huni thage ase aro kwa bi koi thage hole bi Bible de kiria sabo itu specific name of the fruit na itu do likha nai Bible de do hole itu apple khaise mango khaise banana khaise iku kwa nai holebi you shall not eat the fruit inigana abuni jun itu fruit nakhabi itu bhal aro bia chenibo pare laka itu fruit tu nakhabi inika itu specific fruit laka nam tu kwa nai holebi itu fruit itu laka nakhabi bhal bia laka jania laka fruit nakhabi enika hi koigena ase itu karne ami kan laka itu bhabna kuri thaka aro khuni thaka apple khaise kwa laga itu apple to nai de koigena itu first day itu clear kuri dibole mon ase aro itu isor brado hole itu bhal bia jania laka fruit nakhabi enika hi koise de holebi ami khan yate misa ekta ahadu hole ki ase itu misa kwa bra hi itu piche de fruit tu khawle hoi jaise de itu karne first tu misa koise itu Eve bra itu ki koise kole serpent bra itu Eve ke khudise isor bra kiba apni khan ge itu
koigena ase na nai enika hudia time de if tu koise hoi ami junge koigena ase bakan de kiman fruit tree ase tade khabo pare holebi in the midst of the garden idu garden laka macho de middle de thaka laka fruit ekta tu nakhabi idu bra bhal bia jania laka fruit ase itu nakhabi itu khaise kole moribo aro itu nakhabi aro itu chobi no chobi eneka extra koise ase verse chapter 2 verse 16 17 de isobrado do not eat itu nakhabi aro if you eat you shall surely die na apuni chun khaise kole itu hossa prabi moribo eneka nakhabi itu hi sita aro simple itu koigena ase aro direct itu koigena ase de olebi if brother Genesis chapter 3 verse 3 de koigena ase isor brother hole ami junge nakhabi koise aro choabi no chobi koise itu choise kole muribo bi pare ase least you die edo isor laka command de surely you'll die enega koigena ase holibi if brother least you die itu nohile muribo enega muribo nohile muribo bi pare enega kwa laka itu koigena ase itu hosa laka kotha to olop yade change kuri dia ase conversation ekta de itu change kuri dia laka ase to itu misa kwabra itu satan tu nohile itu serpent tu probably itu huti koigena bi thakibo oh if apni jun itu namoribo hosa prabi namoribo ikile mane itu choice habido first to see if pra itu chobi no chobi choise kole moribo bi pare enega koigena sido to serpent bra tu koigen thakibo oh itu na itu if namoribo itu ishor to apni junge tai nishna hobole mon hoi dibole mon nai itu karni itu koise to ishor bra na chobi koigena ase itu so probably itu serpent bra to koise pare jaigena itu cast to touch kuribi thori sabido ena koigen thakibo na aro if maybe probably she might have touched the tree itu touch kurigena itu cast to choigena bi thakibo aro itu biche de mura nai ku hwa nai so itu biche de he itu fruit to itu laka fruit to tai loise kwase itu loigena adam gebi deshe kogena amikan itu bible de dikhi ase so itu yade small lie itu chutu ekta misa kwabra itu humanity to manu to hole pap te kiri jalaka itu amikan dikhi ase de isobra do itu nakhabi hi koise nochobi taktu kwa nai de olebi if pra to hole gas tu chobi nochobi eneka yate misa koise so see yate bra misa kwa bra itu danger ekta to ki ase tate bra itu satan bra advantage loigena tate bra ekdam moka bhal baigena if ke arobi itu further lui jese aro olop dur dur de loi jaigena itu pap tu itu commit koribole kam koribole deshe to amikhan human tendency bi eneka ase amikhan itu hosa tu koi ase holebi hosa de itu twisted kurigena amikhan hosa tu mix kuri digena misa tu hosa de mix kuribo misa tu hosa de mix kuri kene kwa time de amikhan datebra aro adjust kuri dia na extra bi itu dhali dibo aro itu amikhan bible de nokwa nohile manubra nakwa laka itu extra word amikhan itu dhali dia bra pap lagi ase aro itu amikhan itu chutu ekta misa kwa chutu extra word extra kotha kwa bra aro amikhan itu extra bhabana amikhan bra itu olai dia karne itu ki hoi amikhan itu disaster ekta ekdam
ami khan etu biya ekta log kura bi hoi jai community bi tok pai jai aro nijor laka personal life aro family khan bi tok pa laka hoi jai etu hi nohoi hole bi beshi dangor to hole etu misa ami khan chutu ekta kwa se kwa time de aro ekta sundur kotha banai dibo koigena misa kwa time de ami khan spiritual disaster bi hoi ja ami khan laka atma de ami khan ekdam biya hoi ja laga aro giri ja laga ami khan dikhi ase etu tu hole ami khan etu karne etu kitia ami khan kotha conversation kura ase manu laka maju de aro manu duijon hi hoile bi etu beshi ami khan careful kuribo lage ami khan ki kotha ulai se ami khan extra word olabole aro nohoile hosa tu etu misa mix kurigena nakobole ami khan Christian manu khan beshi etu hoshar kuribo lage kile mane partial truth etu atha tu hosa ase atha tu misa ase etu partial truth tu hole etu pra beshi dangerous etu hi beshi dangerous ase etu beshi biya ekta ase de etu karne etu pra hi ami khan save hoi jai dade pra hi ami khan beshi thokai dia laka hoi jai de etu karne ami khan bhal pra bhabana kurigena kotha to olabo lage etu if pra tu hole isor laka kotha to misquoting hoise na if pra tu hole isor pra ki koise etu hosa laka kotha to thik nokoi gena aro isor laka kotha to hole misquote koise etu kinika ase etu nakhabi koise hole bi if pra tu chhuabi no chubi koise hosa pra moribo koigena isor koise hole bi moribole bi pare enega etu if pra tu etu change kuri dia laka isor laka kotha to misquoting koise tade pra hi etu sin to commit koise sin bab kam kura laka hoi jaise etu karne Christian manu khan sob bi ami khan etu ami khan ki khunise etu isor laka kotha hole bi manu laka muk laka kotha hole bi etu ami khan khuni kena aro recommunicate kura time de ami khan etu to aro wapas manu ke kwa time de beshi hoshar thakibo lage ami khan etu extra word koi ase neki nohoile ami bra etu misa bi olop mix kuri ase neki koigena ekdam bhabona kuri gena kobo lage kile mane etu bra ami khan spiritual disaster atma debi ami khan ekdam kismat biya hoi ja laga nohoile bi etu sob community nohoile bi church member nohoile friend circle debi etu biya hobole laga bi hoi jai etu karne ami khan chuntu hosa ase etu tate hi khara kuri gena etu hi thik koile hi isor bi khushi aro manu khan bi khushi etu karne let us try to stand on the truth na do ami khan beshi kosis kuri gena hosa laka opor de hi khara kuri gena ami khan laga Christian life to thakibo de hodai ami khan kotha kuri thake kotha do muk pra olai thake to etu muk pra olai time de ami khan prayerfully bhabana kuri gena ami extra koi ase na nai nohoile misa halia ase na nai etu khan beshi carefully bhabana kuri gena olai dise kole beshi bhal hobo koi gena etu khata de koi di ase isor bhi sob ke bless kuri dibi